Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Jadi pada hari ini adalah hari yang kedua. Jadi siri yang kedua tentang sekalian, semalam kita belajar suratul Fatihah, dan pada hari ini tentang sekalian kita masuk suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mula dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mula suratul Baqarah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik tuan-tuan sekalian, sama-sama kita baca a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sama-sama kita baca basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik tuan-tuan sekalian, kita masuk ayat yang pertama, nah, suratul Baqarah. Baik. Ayat pertama. Alif, alif, bukan alif. Kita kata alif, bukan alif. 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 Bukan alif. 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 Macam tu, no, tuan-tuan sekalian. Alif la la berapa harakat tuan-tuan sekalian? Mak lazim harfi. Sebab apa harfi? Dia duduk dalam huruf. Nah, semalam kita belajar mak lazim kalimi waladdallin. Mak lazim kalimi. Sebab apa mak lazim kalimi? Dia duduk di dalam kalimah. Tuan-tuan sekalian, alif lam mim adalah huruf, maka tuan-tuan sekalian kita kata mak lazim harfi. Mak lazim harfi. Mak lazim harfi. Okey, baik. Panjang berapa harakat? Panjangnya baca dengan 6 harakat. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, panjang 6 harakat mak lazim harfi. Mak lazim harfi. Sebab apa harfi? Sebabnya dia datang dengan huruf. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alif lam mim. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, lam nak pergi pada mim mesti kena dengung 2 harakat. Nah, lam mim, dengung 2 harakat. Nah, tuan-tuan sekalian. Okey, sekali lagi sama-sama tuan-tuan sekalian, saya dan tuan-tuan ambil nafas. Nah, lam panjang 6 harakat. Nah, lam nak pergi pada mim dengung 2 harakat. Mim panjang 6 harakat. Maknanya 6 tambah 2 8, 8 tambah 6 iaitu 14 harakat. Nah, tuan-tuan sekalian. Okey, kita ambil nafas 1 2 mula. Alif lam mim. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang baca di dalam, kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita baca time tahlil lah, tuan-tuan sekalian kita baca biasanya time tahlil lah. Biasanya kita baca macam mana? Alif lam mim. Tuan-tuan sekalian, tak cukup harakat. Itu 4 harakat. Nah, kebanyakan baca dengan 4 harakat. Kebanyakan baca dengan 3 harakat. Nah, tuan-tuan sekalian. Nah, antara lam dan mim tidak dengung. Jadi kita kena baca seperti mana kita baca tadi tuan-tuan sekalian. 6 alif lam 6 harakat. Nah, antara lam dan mim baca dengan 2 harakat. Nah, mim baca dengan 6 harakat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita terus pada ayat yang kedua.
Za. Tuan-tuan sekalian, za. Lidah keluar. Za. Lidah keluar, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nampak tak lidah saya? Za. Lidah keluar sikit je, nah. Za. Sentuh gigi atas. Ni, sentuh gigi atas. Gigi bawah tak sentuh pun tak apa, tuan-tuan sekalian. Za. Keluar banyak mana lidah tu? 0.5 cm. Tuan-tuan tulis di ruangan komen 0.5 cm. Keluar sikit saja lidah kita kena gigi atas, sentuh gigi atas. Macam tu, no, tuan-tuan sekalian. Sentuh saja, jangan tekan. Kalau tekan bunyi macam mana? Za, kasar, no, tuan-tuan sekalian. Dia lembut saja. Za. Likal lah Arab. Kal kita bulat lah Arab, no, tuan-tuan sekalian. Raiba fi. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2 mula. Zalikal kitabu la raiba fih. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung rangkap yang kedua, ayat yang kedua. Hudal, jangan baca hudal lil, jangan baca lil. Hudal lil muttaqin, jangan baca taqin, senyum tuan-tuan sekalian, sebab apa? Huruf nun di belakang. Hudal lil muttaqin. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, sama-sama saya dan tuan-tuan kita baca. Hudal lil muttaqin. Okey, baik tuan-tuan sekalian, bunyi spring di belakang. Qin. Kena bunyi spring di belakang sebab apa? Huruf nun di belakang, nah tuan-tuan sekalian. Kemudian kita pergi pada ayat yang ketiga. Alladhi. Na. Jangan macam no. Tuan-tuan sekalian, kita ambil formula yang kita belajar sebelum ni. Na walinan minal munninuna walina. Okey, baik tuan-tuan sekalian, kita masuk ayat yang ketiga menggunakan huruf nun yang kita sebut langkah betul tadi tuan-tuan sekalian. Alladzina yu'minuna bil bukan nabil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Jangan macam nassalah. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, sama-sama saya dan tuan-tuan. 1, 2 mula. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk rangkap yang kedua ayat yang ketiga. Wa mim, tuan-tuan sekalian mesti kena dengung dua harakat. Apa hukumnya mim syaddah? Apa hukum dia tuan-tuan sekalian? Hukumnya adalah wajibal gunnah. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, wajibal gunnah ni mudah je kita nak kenal dia. Apabila kita jumpa nun syaddah, mim syaddah, ataupun kita kata nun sabdu ataupun mim sabdu, maka hukumnya adalah wajibal gunnah. Apa maksud wajibal gunnah? Wajib gunnah, dengung dua harakat. Nah tuan-tuan sekalian, kalau kita nak terlebih, dimaafkan ataupun dibolehkan kita terlebih 3 harakat. Nah tuan-tuan sekalian, tapi seeloknya kita baca dengan 2 harakat sahaja. Nah, wa mimma ma razaqna nah tuan-tuan sekalian, jangan baca razaqna, bukan lagu tu. Razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan sekalian, muncul mulut lepas tu senyum balik sebab apa kena senyum balik tuan-tuan sekalian? Sebabnya huruf na di belakang. Nah tuan-tuan sekalian, sekali lagi kita baca wa mimma. 1, 2 mula. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, baik tuan-tuan
tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bunyi spring di belakang. Qan. Macam tu, no? Qan. Bunyi spring di belakang. Sebab apa kena bunyi spring di belakang, tuan-tuan sekalian? Sebabnya huruf nun di belakang. Baik, qalqalah tu tuan-tuan sekalian, wa mimma razaqna. Tuan-tuan kata, ni bunyi huruf qaf yang berbaris fathah. Kadang-kadang ada juga orang kata bunyi macam qaf berbaris fathah. Tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya bunyi qaf berbaris fathah, bunyi dia lagu ni. Wa mimma razaqna qa. Nah tuan-tuan sekalian, itu qaf berbaris fathah. Tapi tuan-tuan sekalian, ini bukan qaf berbaris fathah, ini adalah qaf yang sukun. Kita kira dia sebagai qalqalah. Wa mimma razaqa qa. Nah tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya dan tuan-tuan kita baca sekali lagi, nah tuan-tuan sekalian. Wa mimma razaqa qana. Satu, dua, mula. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Senyum balik tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kena senyum sebabnya na di belakang. Nah jangan baca qun sampai ke sudah kita muncul mulut, tak boleh. Sebab apa? Huruf na di belakang. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita terus pada ayat yang keempat. Walladhi wa jangan baca wa tak boleh wa wali wauna minal munim wali wa. Okey, baik tuan-tuan sekalian, hafal ayat itu. Hafal ayat itu tuan-tuan sekalian. InsyaAllah tiap kali kita buat live tuan-tuan sekalian, kita akan praktikkan perkara tersebut. Itu baris fathah. Dia ada baris dhammah pun ada juga. Contohnya huruf bu. Huruf bu. Ba baris dhammah. Bu wali bubna minal mubani bu wali bu. Tuan-tuan sekalian, tak apa, nanti insya-Allah kita akan belajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang ni kita belajar berbaris fathah dulu. Walladhi la. Senyumlah. Tuan-tuan sekalian. Walladhi, ladhi lidah keluar. Walladzina yu'minuna bima bukan bima unzila ilaik. Kalau kita senyum, dia tak jadi nak isti'ala. Baik. Walladhi. Baik, sama-sama tuan-tuan sekalian, saya dan tuan-tuan kita baca ayat yang keempat. Rangkap yang pertama tuan-tuan sekalian, kita berhenti pada ilaik. Satu, dua, mula. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ilaik, mak apa tuan-tuan sekalian? Ia adalah mak lin. Tuan-tuan nak panjang 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh. Tulis di situ di ruangan komen, ilaik adalah mak lin. Tuan-tuan sekalian, mak lin boleh panjang 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh. Macam mana kita nak kenal mak lin kan ma'arif disukun tuan-tuan sekalian? Mak lin ni mudah aja tuan-tuan sekalian. Ilaik, lam itu berbaris fathah. Kalau ikutnya lam berbaris fathah, kalau ikutnya tuan-tuan sekalian, fathah kawan dia dengan alif mat. Tapi tuan-tuan sekalian, fathah tengok-tengok jumpa dengan ya. Jadi fathah tak boleh kawan dengan ya mat. Fathah mesti kena berkawan dengan alif mat. Apabila fathah berjumpa dengan alif mat, maka tuan-tuan sekalian dia akan jadi mat arif disukun. Tapi apabila dia berjumpa, fathah berjumpa dengan ya mat. Ya mat sebenarnya dia kena berjumpa dengan kasrah. Tuan-tuan sekalian, tak apa. Tuan-tuan tak faham, tak apa. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan ulang-ulang lagi. Insya-Allah dia akan faham benda perkara ni, insya-Allah. Ini orang panggil maklin, ilaik. Baik, sekali lagi kita baca tuan-tuan sekalian. Ulang balik. 1, 2, mula. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus rangkap yang kedua, ayat yang keempat. Wa ma unzila min. Tuan-tuan sekalian, nun mati bertemu dengan huruf qaf, ia adalah ikhfa.
Nah, ikhfa haqiqi, nah tuan-tuan sekalian, huruf ikhfa ada 15. Dalam huruf ikhfa tu ada huruf isti'la. Tuan-tuan sekalian, apabila nun mati bertemu dengan huruf qaf, qaf adalah huruf isti'la, maka tuan-tuan sekalian dengung tu mesti kena tebal. Mia, mia, jangan baca mia, mia, mia. Nah, tuan-tuan sekalian, mia tak boleh, kena baca dengan mia. Macam tu, nah, tuan-tuan sekalian. Mia qabalik, qabalik, lik, 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 lik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi nah. Okey, kita baca sekali lagi. 1, 2 mula. Wa ma unzila min qabalik, qabalik, lik, lik, lik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya baca dengan tuan-tuan. No, sama-sama ikutlah tuan-tuan sekalian, walaupun saya tak dengar tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan kuatkan suara. Jangan kita baca Al-Quran berbisik-bisik nah. Berbisik-bisik ni payah kita nak perbetul bacaan kita. Tuan-tuan kuatkan suara nah. Baik, sekali lagi nah. 1, 2 mula. Wa ma unzila min qablik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudiannya tuan-tuan sekalian, wabil, wabil, jangan baca wabil. Kalau wabil lahjah apa? Lahjah Melayu, kena baca dengan wabil, wabil, wabil. Tuan-tuan sekalian, jangan baca wabil, wabil. Wabil jangan baca awwali na minal mu'nimu awwali jangan baca wabil tu mak apa tuan-tuan sekalian? Ia adalah mak apa? Mak badal lah tuan-tuan sekalian. Mak badal. Wabil khi. Tuan-tuan kena baca macam ni. Khiratihum yuqinu, muncul mulut senyum balik, bunyi spring di belakang. Spring apa tuan-tuan sekalian? Spring ada 2. Satu spring kereta, satu lagi spring traktor. Tuan-tuan letak spring kereta sudah. Qinun. Nah tuan-tuan sekalian, sikit je. Sekali lagi nah. 1, 2 mula. Wa bil akhirati hum yuqinun. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi ayat yang kelima pula nah. Ula, jangan macam ula. La law walilalna minal mullilu la law walila. Macam tu nah tuan-tuan sekalian. Tak apa. Tuan-tuan pelan-pelan nah. Pelan-pelan, insya-Allah. Lahjah tu dia main punya. Saya dulu pun macam tu juga. Saya dulu masa kecil-kecil dulu saya baca lahjah Melayu. Kita tak boleh nak salahkan guru kita, ajak kita dengan lahjah Melayu. Insya-Allah pelan-pelan tuan-tuan sekalian. Lahjah di negara kita ni lambat nak main. Dia main Melayu dulu, barulah main lahjah Arab. Tuan-tuan sekalian. Ulaika ala hudam min rabbihim. Him jangan baca rabbihim. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Ula, 1, 2 mula. Ulaika ala hudam min rabbihim. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus ayat yang rangkap yang kedua, ayat yang kelima. Wa jangan baca wa ulaika ula tu mak apa tuan-tuan sekalian? Mak wajib. Mak wajib mak wajib boleh baca berapa harakat. Mak wajib muttasil baca dengan 4 pun boleh, 5 pun boleh ikahumul mufli ruha hawan. Senyum tuan-tuan sekalian. Hawan. Senyum balik sebab apa? Di belakang. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Wa ulaika humul muflihun. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah
Jadi setakat itu daripada saya. Jadi kita akhir kelas kita pada hari ini dengan doa, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan sekalian. Doa ni tuan-tuan cuba tengok di belakang Al-Quran tu dia ada. Doa yang famous lah yang biasa kita baca. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.